बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। चूँकि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरा चैनल भी तकरीबन लॉ रिलेटेड ही है, इसमें लॉ रिलेटेड भी मैं वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ, साथ में इंफॉर्मेटिव भी होती हैं तो और उसके साथ मोटिवेशनल भी होती हैं। तो मेरे अक्सर जो चैनल के देखने वाले हैं वो जो है वकला हजरात ही हैं या लॉ के स्टूडेंट ही हैं। तो आम तौर पर वो मुझसे पूछते रहते हैं कि जनाब जो अगर बंदा वकील बन जाए, लॉ ग्रेजुएशन कर ले, तो उसके बाद उसके लिए कहाँ पे जो नौकरी के मौके या जॉब्स के मौके कहाँ पे उसको मिल सकते हैं, वो कहाँ पे नौकरी कर सकता है। तो जनाब सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वकला हजरात जो मेरे लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ कर रहे हैं या जिन्होंने लॉ कर लिया, उनके बहुत बड़ी सबसे पहले तो मैं अगर जिन्होंने कर लिया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, या जो कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। तो इसमें बहुत मज़े की बात इसमें ये है, पहले नंबर पे तो ये बहुत ज़बरदस्त और इज़्ज़त वाला प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं। और उसके बाद आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहा जाता है आमतौर पर वकील साहब को, एडवोकेट साहब जो होते हैं ये चूँकि जज साहबान की असिस्टेंट के लिए होते हैं, उनकी मदद के लिए होते हैं, तो इनको ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है। ठीक है जी। तो अगर तो आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे प्राइवेट तौर पे तो वो तो अलग है, लेकिन जॉब्स के मौके आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत मिलेंगे और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सी जॉब्स मिल सकती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में कि वहाँ कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं एक लॉ ग्रेजुएट के लिए, एक वकील के लिए। फिर हम बात करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो लॉ ग्रेजुएट है इसके लिए जो एज है जॉब के लिए, नौकरी के लिए जो एज है उसकी सेव हो जाती है। वो कैसे कि ये जो मेरा वीर होता है ना वकील साहब, इसकी जूं इसका तजर्बा बढ़ता रहता है, यानी जब लाइसेंस हासिल कर लेता है तो कोर्ट में जाना शुरू करता है तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो काउंट होती है इसका एज एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो फिर ये 55 ईयर तक, 55 साल तक ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एबल है ये। ठीक है। यानी ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, करवा सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में 55 साल की एज तक। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें इसने 24, 25 या 27 साल की उम्र में लॉ ग्रेजुएट हो गया। अब जो सबसे पहला इसकी छलांग होती है जो मार सकता है जॉब के लिए वो ये है कि 2 साल प्रैक्टिस ज़रूरी है ADPP के लिए, यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, सरकारी वकील को भी जिसको भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो अगर तो आप उसकी तैयारी करेंगे 2 साल बाद, 2 साल में यानी आप तैयारी मुकम्मल कर लें, जैसे ही आपके 2 साल पूरे होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हर सूबे में अलग अलग से ADPP के लिए जो है वो पब्लिक जो सर्विस कमीशन होता है उसकी तरफ से जो है वो ऐलान किया जाता है, अनाउंस की जाती हैं वैकेंसियाँ, वहाँ पर जाके आप अप्लाई करके जनाब आप भर्ती हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर जनाब ये सिविल जज है, सिविल जज के लिए भी 2 साल ही प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। ठीक है। तो अब इसमें ADPP के लिए जो है 40 ईयर्स जो है 40 साल तक आप इस अहल हैं कि आप ADPP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई अल्लाह का बंदा होगा जो इतने 15 साल उसके पास टाइम है, यानी 25 पे जाके उसने लॉ कंप्लीट किया, 25, 5, 30 और 10, 40, 15 साल उसके पास रहते हैं, उसके पास इतना टाइम होता है कि वो अपने आप को ADPP करवा सके, भर्ती हो सके। यानी ये नहीं है कि जनाब मैं कह रहा कि वो किसी ने पकड़ के उसको लगा देना है, इसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है, हर काम के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। ठीक है जी। उसके बाद फिर DDPP की डायरेक्ट होती हैं, इसकी भी 45 ईयर तक होती है। ठीक है जी। लेकिन इसमें जो है प्रैक्टिस वो 5 ईयर डिमांड की जाती है। ठीक है जी। तो उसके साथ वैसे ही ASJ है, एडिशनल सेशन जज, उसमें भी जो है वो अब 10 ईयर है शायद जो सर्विस प्रैक्टिस मांगी गई है एज एडवोकेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे लायर और एडवोकेट में भी फ़र्क होता है। ठीक है जी। वो वीडियो आपने देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि एडवोकेट, डिफरेंस बिटवीन लायर, एडवोकेट, सोलिसिटर, अटॉर्नी, ADPP, उन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है।
لائر جو ہے یہاں پہ بھی میں بتاتا چلوں، لائر صرف جس نے لا گریجویٹ یعنی جس نے صرف لا کی ڈگری حاصل کی وہ ہے لائر. لیکن جب وہ لائسنس حاصل کر کے جاتا ہے کورٹ میں اور اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے تب جا کے وہ بنتا ہے ایڈوکیٹ، تب اس کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ. ٹھیک ہے جی، ابھی میں یہاں پہ ایڈوکیٹ ہی کہوں گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ASJ کی جو ایج ہے وہ ہے 55 ایئر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ بھرتی ہوتے ہیں وکلاء صاحبان. ٹھیک ہے جی. ایک دو سیٹیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایج کافی انہوں نے جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ میں شاید 35 تک ہے، لیکن یہاں جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کافی ایج ریلیکسیشن ہے، یعنی ASJ کے لیے 55 ایئر تک، اور جو ADPP ہے یا اٹارنی اور ڈسٹرکٹ اٹارنی ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے 45 ایئر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیب میں بھرتیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے FPCSC، اس میں جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ آتی ہیں جس میں لا گریجویٹ انہوں نے مانگے ہوتے ہیں. پھر آڈیٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی لا گریجویٹ عام طور پر مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا انفورسمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں یہ انکم ٹیکس میں FBR میں. ٹھیک ہے جی. وہ لا گریجویٹ ہوتے ہیں. ان گنت ڈپارٹمنٹ میں ان گنت پوسٹ آتی ہیں لائرز کے لیے، لائر کے لیے ایڈوکیٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی. لائر کے لیے ایڈوکیٹ کے لیے. تو اس کے بعد اب ہم سیمی گورنمنٹ میں آتے ہیں. سیمی گورنمنٹ میں دیکھ لیں آج کل قانون کی اجارہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. چاہے نہیں ہوگی لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے بڑے بڑے وزراء اعظم دیکھ لیں پڑے رہے ہیں جیلوں میں. ٹھیک ہے. صدر ہمارے جیلوں میں رہے، کئی وزیر دیکھے آپ نے جیلوں میں. تو قانون کی اجارہ داری ہے تو رہتے ہیں نا بھائی، ماننا پڑے گا آپ کو یہ. تو سیمی گورنمنٹ میں تقریباً جو بھی فیکٹریز ہیں، جتنے بھی انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں، ہر ایک کو لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کا عام طور پہ یہ جو ہے یہ اوتھ کمشنر، ٹھیک ہے، نوٹری پبلک، یہ بھی جناب ایک قسم کی گورنمنٹل ویکینسی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی 2 یا 3 سال کے لیے ہوتا ہے. جو ہوتا ہے نا اپنا اوتھ کمشنر یہ یا نوٹری پبلک، ان کا 3 سال دورانیہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اور نیا سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایڈوکیٹ صاحبان ہیں، جو لا گریجویٹس ہیں اور جنہوں نے لائسنس حاصل کر لیے ہیں اور وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو 55 ایئر تک اس قابل وہ آپ کو سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے جیسے اس کی پریکٹس بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بھی اسی طرح بڑھتی جاتی ہے اور اس کی سلیکشن آسان ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں کافی ساری انفارمیشن جو ہے لا گریجویٹ کی جابز کے حوالے سے ملی ہوگی. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.